طعنا هبلي زخبركم من فتوات تخاتلتي مدف سابوين بلاس لمون بخالي حدش حبريتا تملسنا لنا ابنا يلو معان تمدراونها ابس قلم تزرعي زلو حدش معبالتات انت عين تحدش زيناتات زكاتو يوم مكاس على انت يكفتر يخل زبلو زرزر حبريتات حدا خلتن دبلنا نابهم كنقربينا حبيركم ناس نحكم تنا قدم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبر اي تزنقعوا ببزلخمو سناي صنحيتي بلنا نطافي محبراو ميديا زخونه كاسا هايل ماريام بوزحات زغرمه اب صلمتي مبغس اتخوينات زخونه بفلاي دما امونغو سراويت تግራይን سراويت مكلخال ኢትዮጵያን ዝረአ ዘሎ ከቢድ ናይ ተኩስ ልውውጥ አመልኪቱ ዝዘርግሖ ሓበሬታን ብዙሓት አገሪሙሎ እስኪ እንታይ በለ ብሰፊሑ ናባኹም ክነብል ቀጽላ ቢልና እውን ተወሰኽቲ ካብቲ ከባቢ ዝስምዑ ሓበሬታታት ናባኹም ክነብል ኢና አብ ጸለምቲ ሰራዊት ብልጽግና ዝወልዑ ግጭት እዩ ዘሎ እምበር ኩናት የሎን ይብል ካሳ ኃይለ ማርያም እቲ በሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ጀሚሩ ዝተፈሓለ ግጭት ከም ዝስዕብ ብዝረኸቡ ሓበሬታ ከረጋግጽ ይፍትን እቲ ውሕስኑ ዘይተሓለወ ቀደም ከበል ናብ ጸለምቲ ከኣቱ ዝተገበረ ህዝቢ መዓልታዊ ብምምሕዳር ኣምሓራ ይበሳበስ ይእሰር ይጠፈሎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ሓይልታት ኣፈጸምቲ እዚ ሽፍታዊ ተግባር ምምሕዳር ኣምሓራ እዮም ክብል እውን እቲ ጽሑፍ ካሳ ኃይለ ማርያም ይቀጽል ኩነታት ከምዚ እንሓሎም ኣብቲ ከባቢ ብማዕዶ ዘሎ ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ በብዕለቱ እዚ ስቃይ ህዝቢ ጸለምቲ መረዳእታ ይረክብ ነይሩ እዚ ኩነታት ዘተሓሳሰቦ ሓላፊ ሎጂስቲክ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጸለምቲ ኣብ ዘሎ ኮራት ሰራዊት በልጽግና ደረጃ ናብ ዝተብሓለ ኣዛዚ እቲ ሓንቲ ኮር ስልኪ ደው ኢሉ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጸለምቲ ዝበጽሕ ዘሎ መከራ ኣመልኪቱ እውን ከዘራርቦ ይፍትን ነዚ ሰምዐ ደረጃ እውን መጀመርታ ንላዕሊ ኣፍሊጠ መሊሰ ክድውለል ካይሉ እውን ስልኪ ይዓጹም ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት እውን ደው ኢሉ ኣብ ማይዳጉሻ ዝርከብ ቦታ ነጺሩ ክትመጽእ እንተኽኢልካ ክንዘራረብ ንኽእሊና ክብል ነቲ ሓላፊ ሎጂስቲክ ሰራዊት ትግራይ ይገልጸሉ እቲ ሓላፊ ሎጂስቲክ እውን ሓለዋ ሒዙ ናብቲ ዝተብሓለ ቦታ ይኸይድ ምስተራኸቡ ሰላምታ ተለዋዊጦም እናተዘራረቡ እናሃሉ ነቲ ሓላፊ ሎጂስቲክ ሕዝቦ ይፍትኑ ነቶም ሓለውቲ ተጋደልቲ ድማ ኢድን ላዕሊ ይብልዎም ኣባላት ሰራዊት ብልጽግና ብረቶም ምዕማር ክጅምሩ እንተለዉ እቶም ሓለዋ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ እውን ክከላኸሉ ይፍትኑ ኣብ ጥቃት ሓላፊ ሎጂስቲክ ነዝነበሩ ክልተ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ተተኩስዎም ምስተቀተሉ ድሕሪሎም ዝጸንሑ ዝተረፉ ተጋደልቲ ድማ ነቶም ንብጾቶም ዝቀተሉ ናይ ብልጽግና ወተሃደራት ተኩሶም ይወድቁዎም ንሓገዝ ንዝመጹ ኣካላት እንዳወቁ እንዳተዋቁ ፈንጽሖም ናብ ቦቶም ተመሊሶም ይብል ጽሑፍ ካሳ ኃይለ ማርያም ብድሕሪኡ ሰራዊት ብልጽግና ንነዊሕ ሰዓታት ናይ ተኸባቢ ሞባይል ግልጋሎት ዓጽዎ ነይሩ ዙ 23 ካልኦት ከበርቲ ኣጽዋራት ብተኸታታሊ ክሳዕተ ማሊ ብበዝሒ ብምትኳስ ከቢዱ ዝተኻየደ ኣምሲሉ እቲ ልሙድ ኩናት ጀሚሮም ላይ ዝብል ድራምኡ ብዕሶባቱ እንተይተረፈ ይዋስአሉሎ ብወገን ትግራይ ብድሕሪኡ ዝተኻበ ግብረ መልሲ የለን ስለዚ ኩናት ተወልዑና ተባሃለ ብብልጽግና ሰዓብቱን ዕሱባቱን ዝገዋሕ ዘሎ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈሓሰ ውዲት እዩ ናይ ዝውዲት መቀጸልታውን ትማሊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝግበር በረራታት ሙሉ ንሙሉ ሰሪዝዎ እዩ ከምኡውን ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ኣላማጣን ካልኦት ከባቢታት ዝነበረ ሰራዊት ብብልጽግና ጠቕሊሉ ክወጽእ ተገይሩ እዩ ንመንግስቲ ትግራይ ሕቶለኒ ብምባል ድማ ነዚ ጽሑፍ እዚ ድሕሪ መዘርግሑ ካሳ ኃይለ ማርያም ሕቶ ያቀርብ ቀዳማይ እዚ ብሰራዊት ብልጽግና ዝተፈጠረ ግጭት ኣብ ዲያስፖራ ኮይና ኳም ኣብዚ ኩነታት ካብ ዝተሳተፉ ብጭቡጥ መረዳእታ እናሰማዕና ስለምንታዩ ከም መንግስቲ ኣብ ዋኑ ንህዝቢ ትግራይን ማሕበረሰብ ዓለምን ብዕሊ ክፈልጡ ዘይገበርኩም ስለምንታይ ጸላኢ ሰዓብቱን ዕሱባቱን ነዚ ኩነታት እናወለዱ አጀንዳ ማሕበራዊ ሚዲያ ገይሮሞ ህዝቢ ከሻቅሉ ዕድል ተኸፍቱ ላይ كم منجستي بمسار سممعنا بريتوريا فتح كتمصو زي خالكم لو على مريت تجري كتملو سخونه زي تمزابل حزبي وحسنو بزلو عفصاصما ناب مربتو كتملسو انكي خالكم بمنتاي بركم الزن ايو حد حلافي لوجستيك كفل سراويت مس جونوسايدر سراويت صلا كرخبه صقم حزب صلمتي كدرادر فتنو نبعلو ابيد صلا يوديقو مسواتي زخفله كبل كاسا حيل مريم حتو يقرب كبراتن فتواتن تخاتلتنا كابز بتوس
بتوسخي كم نفلق ميديا زرقحو حبريتا كم زملاخت ودما أبا سلمت يفزكايد زلو كبير واتحاد راوفريم جغنا سراويت مكلخال تقراي نقدميتي قسقس كم زلو يتقسم بفلاي دما نديمان سلمتن أبا تحت قزر زاتو واتحاد راو سقومتي كم زتوسد زتقسم إذن في الفلات فلق جغنا سراويت مكلخال تقراي بزيت فلتا أنفت نتكز سجرو نقدميتي حنباب كم زلو كتقسا ترأين اللوام إذا من قصقاص زي شاقلو زمسل سراويت مكلخال إيتوبيا دما كاب كورم علامتها الرأي علامتان ذاتان وزيو بأنفت كل الأمحرة نابت ألمتي يزمت كم زلو تتقيسلو بزمن سر أبت ألمت زكايد زلو كوينات تتناخيرو مقصقالو تتقيس انتخون أبزو قداغن بوغن فيدرال منغست خونا جيزياوي من محدار تقري نوصر مقلازيم اسكا زيت الزرقحن يخون بر بتقارانيو منقد عير إيتوبيا نابت تقري زكايدو زنبرو برراتات مولو كم زقارصه ززرغخو حبريتا يملاختم برغصت حبريتا نابه تطقمتي ويقع عماويل زتلأخ حبريتا انتخون مخنيات اتمقراصو دما بزي تفلط كونتات زبل زينو صور ملاش زحزه مخوانو تطريسلو بزي مخنيات نغادو نحكمنان بزتفلالي منغدي نابه اديس ابا كمرحو تلمم زنبرو تغارو منقسقاسم كم زتقلاليو زتغلص بزي استبغسه دما اب بانكታት ትግራይ ብርከት ዝበሉ ሰልፈኛታት ዝተረዩ እንትኾኑ እዞም ሰልፈኛታት ጥረ ገንዘብ ንምውፃእ ዝገበርዎ ምንቅስቃስ ድማ ውፅኢታዊ ከም ዝነበረ ካብ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ካብ ብርከት ዝበሉ ከባብታት ትግራይ ዝወፁ ምስላዊ ሓበሬታ የመላኽቱ ነጋዶ ውን ነዛ አጋጣሚ እዚ ንምብላፅ ሸቐጣት ምሕባእ ካብ ሓሊፉ ውን ዘይግቡ ወሰኽ ሸቐጣት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝኸፍአ ስጉምቲ ክወስዱ ተራእዮም ኣለዉ በዚ መንፅር ውን ኣብ ከተማ ሽረ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ዝተዋፈሩ ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ናይ መታው ስጉምቲ ናይ ሙሳር ተግባራት ከም ዝተጀመረ ዝተገለጸ እንትኸውን ትራንስፈር ኣይንቀበልን ኣብ ልዕሊ ዝብሉ ነጋዶ ውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ መምሕዳር ከተማ ሽረ ምጥቃሱ ዝዝከር እዩ ኣማሲዩ ተመሳሳሊ መግለጽ ዘርግሐ መምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ ከምዚ ዓይነት መንወር ተግባር ዝተዋፈሩ ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቑ ኣሎ ሕብረተሰብ ውን ብምጥቋም ሓግዙን ክብል ውን መምሕዳር ከተማ መቐለ ጠቂሱሎ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ውን ብዞም ንኸብዶም ዝሓደሩ ገለ ነጋዶ ዝፍጸም ዘሎ ተግባር ዘቆጥዕ ይመስል ሎማዓንቲ ኣገው ወጋሕታ ብቁጥዕ ሕፅር ዝበለ መግለጺ ብምዝርጋሕ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ንዝተዋፈሩ ነጋዶ ከም ዘይዕገስ ብትሪ ኣጠንቂቑ ኣሎ በተበለበቲ እቲ በኣንፈት ጸለምቲ ዝተጀመረ ጸንሒሉ ውን በኣንፈት ኣፋር ተራእዩ ዝተብሃለ ገለ ወተሓድራዊ መንቀስቃስ ንህዝቢ ዘሻቐለ ዋላ እኳ እንተኾነ ግልጋሎት ባንኪ ጥረ ገንዘብ ምስኣነንን በረራታት ናብ ትግራይ ምቁራጽ ውን ተወሳኺ ስጋት ዋላ እኳ እንተሃለወ ዝተፈላልዩ ግልጋሎታት መንግስቲ እዘይ መቆራጾም ብፍላይ ድማ ከም መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔትን ዝመሳሰሉ ግልጋሎታት መንግስቲ ዘይ መቆራጾም እቲ ኩነታት ኣደናጋሪ ከም ዝገበሮ እዩ ካብ ከተማ መቐለ ዝበጽሑና ሓበሬታ ዘመላኽቱ ኣብዚ ጉዳይ ውን ፕሬዚደንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ ኣብ ሓደ መድረኽ ተረኺቦም ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ንምስካን ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ክሰርሕ እዩ ዝብል ሓጻር መልእኽቲ ምሕላፎም ተጠቒሱ እዩ